हेलो गाइस, वेलकम टू माय पब्लिक रिएक्शन वीडियो। आज के पब्लिक रिएक्शन वीडियोটা বুম্বা হবে। মালদা কাবাব বস, মালদা কাপানা মানতে है। तो चलो বেশি দেরি না করে পক পক না করে আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করি। লেটস গো। आगे मांगे। ऐसे में बड़ा सख्त लौट डाउन। वाह क्या सीन है, लेकिन यार यहाँ में फिगर क्या सीन है। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना। আদর কইরা ডাক বোঝা কাছে একটু আইয়া হাতটা ধরেন না, ভাব নিয়েন না, কেন চোখের ভাষা বুঝেন না, জ্বালা দিয়েন না, দূরে যাইয়েন না, মইরা গেলে আমায় খুঁজা পাইবেন না।